वर्ल्ड एलिफेंट डे के मौके पर सोमवार को काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों ने लोकल कलाकारों को पशु संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्केच और ड्राइंग भेजने को कहा है। पार्क अधिकारियों का कहना है कि कलाकारों के भेजे गए स्केच और ड्राइंग को इकट्ठा करके एग्जीबिशन में लगाया जाएगा। আজি বিশ্ব হাতী দিৱস। আজি বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এই দিৱসটি হাতীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰি সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই দিৱসটি উদযাপন কৰি আহিছে আৰু কাজিৰঙাও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু আমিও দ্য কৰবেট ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সহযোগত বিভিন্ন স্থানত আজিৰ দিৱসটি আমি উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ কেইবাজনো চিত্ৰকাৰে আজি চিত্ৰ আঁকি আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিম। काजीरंगा नेशनल पार्क में करीब 2000 हाथी हैं। अधिकारियों के मुताबिक पार्क में हाथियों और इंसान के बीच काफी तालमेल देखा गया है। केवल मात्र हाथीয়েহে সময়ে সময়ে আমাৰ কৃষিভূমি নষ্ট কৰিবলৈ আহে, যদিও কিন্তু খেতিয়কসকলে তাৰ বাবে কোনো ৰিভেঞ্জ হাতীৰ ওপৰত লোৱা দেখা পোৱা নাযায়, যিটো অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বৰ এক নিৰ্মম পৰ্যায়লৈ গতি কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে কাজিৰঙাবাসী হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত ভাল লাগিছে যে কাজিৰঙাবাসী সদায় হাতীৰ লগত এক সহৱস্থানৰ ৰূপত কাজিৰঙাত বাস কৰিছে। हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है।